C'est YouTube, cette suite de Steelrising. La dernière fois, on avait fait toutes les quêtes secondaires des révolutionnaires. Et du coup, maintenant, il faut qu'on aille dans le tunnel où on va rendre toutes les quêtes. Et on va voir ce qu'ils nous disent. C'est parti. Accrochez-vous à votre slibard. On est là pour un petit moment. Lafayette. Monsieur le Marquis. I'm listening, Aegis. Goodbye, Monsieur le Marquis. Bon, pas de bol, c'est le seul qui a rien à nous dire. Ok, Necker, on a une quête à lui rendre. Monsieur Necker. Madame? Eh bien, do you come bearing good news? J'étais des nouvelles. Le sort de Suzanne. Your wife. Elle est vivante. You may rest easy, monsieur. Your wife escaped the massacre. She returned home and left you this letter. Mon Dieu. She's going to meet our daughter and son-in-law at our charity hospital. She may already be there. Madame, I did not dare to dream of such an outcome. My wife and daughter. Can you imagine? And I thought I had lost both of them. The three of us will be able to leave the kingdom and put these horrors behind us forever. What about the bonds? Oh, the bonds. Do with them as you see fit. As long as the king... Necker, il en a plus rien à foutre là, il veut juste retrouver sa meuf. I'm going to find my family at once. Thank you. From the bottom of my heart. I pray T'as dû parler des actions avant peut-être. Adieu, madame. Adieu. Minister Necker has given his bonds to me. That's quite a nice little sum. Can you imagine? That's 1/5 of the kingdom's entire wealth. Wealth that the king squanders for his personal benefit according to his whims. Ma foi. Monsieur Necker certainly has been very generous to his adoptive country. Generous? I have my doubts. The loan was granted at a very high rate. So high, in fact, that it would have dug the deficit into an even deeper state of abyss. Eh bien, messieurs, to what use shall we employ this boonful fortune? If I could spend it, I'd do everything I could to return to the people their confiscated freedom. To begin, I would get them the bread they so Acheter du pain, It is only after the mais scourge pas de la brioche. been vanquished that armed patriots might then be able to rise up against C'est beau ça. despotism. And where will you find wheat, Robespierre? Will you steal it from under the noses of the automats who have sworn to destroy the human race? As for arming the people, this is another one of your delusions. How could your ragged pack of wretches win any sort of battle that'd be unable to lift a sword? When you insult the people, you insult me, Monsieur de Lafayette. I am not insulting anyone, Robespierre. But I happen to know what it takes to fight. Unlike you. Monsieur, I was but a lad of On s'en bat les couilles, le Robespierre. and everyone here knows my role in the liberation of America from British rule. If you allow me to dispose of these bonds, I will found an army that will annihilate the Clockwork King's diabolical machines. As soon as I have the opportunity to leave Paris, I will rally the officers and troops that are stationed in the provinces. Non, 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 non. Then, I will call for a mass uprising. I will have more than enough money to pay their wages and procure... Mais non, mais je vais m'en occuper d'arrêter les And trucs. you will have obedient troops J'ai pas besoin. beck and call, ready to pas repress besoin. anyone who challenges your power. These troops will only serve the will of the people. I swear it. Are you sure that the king has spared the rest of the kingdom, Monsieur le Marquis? I am almost certain of it, mon père. Despite all of his resources, the king does not have enough manpower to occupy all the garrisons in the country. Aegis, no member of this assembly can force your hand. The choice is yours. To whom will you entrust Monsieur Necker's bonds? Je donne à Robespierre, donne du pain. Maximilien de Robespierre. I have chosen to entrust this fortune to you. Very well, madame. I promise that I will use it for one purpose only. Freedom for the people and by the people. When a monarch violates the people's most fundamental rights, insurrection is their most On va sacred. pas commencer à financer l'armée, ça va pas. But we must be wary of warmongers, who claim to defend our happiness. Bon sang, am I the only one who is weary of hearing these tiresome monologues? For they wish only to silence us, and take their own turn at playing tyrant. Congratulations, Aegis. You've chosen a speechifier as Commander-in-Chief. I am sure the king will be delighted to hear this. He need not fear for his throne now. Ça va, Lafayette, il a juste le somme.
On a sauvé Necker en retrouvant la trace de sa femme avant son argent. Finalement, j'ai bien fait. J'ai pas fait exprès, mais j'ai bien fait. Bon, il s'est barré du coup. Let's go. Bon, AB. Can I help you, Aegis? Oui. Les échos. What is the significance of these objects steeped in memories? Nemes. I have reread every work that I have on them. Pages that have remained unintelligible to this day. These echoes go back to the beginning of time. To that fateful day in ancient Greece when some dark magician took it into his head to bind a soul to an inanimate object. You see, Aegis, C'est Voldemort. nothing more diabolical, nothing more unnatural than this sorcery. The soul is the very essence of the divine. It refuses to submit to such an abomination and resists, eventually breaking. The earliest necromancers whose works have survived through the centuries all describe the same phenomenon. When a soul is fragmented, 3 shards of memory are torn from its consciousness and take shelter in 3 objects that the victim held dear. It's as if these memories wish to remain bound to the mortal who had held them until then. D'accord. I found this notebook written in Latin. Indeed. Medieval Latin, to be precise. Oh, hold on. Bon sang. Aegis, what a find. This handwriting. I would recognize it anywhere. It's in Nicolas Flamel's own hand. C'est Nicolas Flamel? Time to study this, and I'll tell you what I'm able to glean from it. Have you finished reading the notebook, mon père? Yes, Aegis, and what I learned from it puzzles me. In this diary, Flamel tells of 3 journeys. 3 journeys into what he calls the in-between. A strange world filled with wandering souls. Nicolas Flamel, il a fait une near-death expérience. To heaven. This world. It's where Cagliostro's victims were trapped until I freed them. En effet, I believe you're right. But that's not all. Flamel planned to return there a 4th time. He wrote this in the final paragraph, in his handwriting, dated 21st of March 1418. That was the day before he died, Aegis. What if his body died while his soul was traveling through limbo? What if he were trapped, a prisoner in this purgatory? Aegis, because of your unique nature, we have an incredible opportunity. What do you mean, mon père? If the soul that animates you has been bound to the automaton that serves as its vessel, then it can be separated from it too. And if this were the case, the soul would travel to purgatory, where Cagliostro entraps the souls of his victims. Qu'est-ce qu'il raconte? Hold on. Are you trying to convince me to go and find Nicolas Flamel? I'm offering you a chance to speak to the man who discovered the Philosopher's Stone. Surely you won't pass it up. Assuming I agree to venture into purgatory, do I even have a chance of finding him there? Certainly. According to this journal, the soul flies to the zenith of the place where it left the body of the deceased. C'est bizarre Or l'ambiance. that of the pilgrim, in this case. If Flamel's soul is trapped in purgatory, as we've guessed, you'll need to go to the house where he drew his dying breath. Is it still standing? Of course. It's on Rue de Montmorency, in the quartier de l'Hôtel de Ville. You can get there via the cemetery of the Église Saint-Jacques. And how do you plan to free my spirit from this automat? We would simply need to break the bond between them. Je sais pas ce qu'il To do raconte. this, we would On va aller au purgatoire là. machinery. For a short time, of course. We don't want to lose you, ma chère. As for the rest, it will be a question of mechanics, chemistry, or electric currents, or something or other. Therein lies the problem. This is far beyond my comprehension. But it is fascinating, isn't it? Perhaps Monsieur Bailly and Monsieur Lavoisier could shed some light on Oh génial, encore plus de dialogue. Goodbye, mon père. Adieu bro. Bonsoir Midoba. Ravi de t'accueillir sur ce stream. Bienvenue. Le week-end a été fabuleux. Je suis en gueule de bois. Mais je suis là, ok. On a beaucoup de dialogue en vrai. Monseigneur. What can I do for Parce you? que là on rend les quêtes de la dernière fois. Goodbye, Monseigneur. Donc let's go. Là je suis en... Monsieur Raymond. Là c'est bien là. Go on, Aegis. J'ai tes trucs là. I went to the Hotel de Massiac as agreed. What I discovered goes beyond your darkest conjectures. The club's members have no intention of merely depriving their slaves of rest. Rather, with the king's support,
They plan to replace them with automat Des automates harvesters. moissonneurs. The Count of Cagliostro is behind the plan. Ma foi. But such a plan would certainly only improve the lot of these unfortunate people. You are mistaken, mon père. If the planters get their way, they will have a greater need of slaves than ever. Only this time, they intend to slaughter them to power their machines. Quelle abomination! Par tous les saints. Je suis pas ivre mort, ça va pas, vous avez fumé hein. Vous êtes détarés ou? 100 black people. They were to be sacrificed as part of an experiment to test the effectiveness of the automat harvesters. Luckily, I was able to prevent the massacre. Where are they now? In a place they call the Dépôt des Noirs. I don't know where it is, but I managed to get the key. Et c'est une quête en plusieurs parties celle-là aussi, comme celle de Flamel. Tour du Diable. The Devil's Tower is a prison in Vincennes, within the chateau walls. That's 3 leagues from here. We'll only be able to free the prisoners once we're able to move freely ourselves. At least they were spared the fate that the king and Bizarre l'ambiance. had planned for them. And what will you do with the 2 servants you employ, Monsieur Raymond? I will continue to treat them well, as I always have. However, under the laws you insist on following, they will become slaves again the moment they leave the kingdom for Saint-Domingue. Certainly not, Monsieur de Robespierre. What kind of a man would I be if what I have heard had not Il me opened fallait du truc chill là, mis de bas. Sauf que bon, been proven to be nothing là il parle beaucoup pour rien dire. Enfin non mais c'est intéressant en vrai ce qu'il raconte. C'est juste que tunnel quoi. discover them to be vile enemies, from whom it would be vain to expect any compromise. From this day on, I will fight against their interests with all my strength, and will not lay down my arms until the last slave in the Empire has been freed. Rest assured, then, that the people will fight by your side, Monsieur Raymond. That's the spirit, my friends. Vive l'égalité. Vive l'égalité. On a aboli l'esclavage. Pas trop bien, c'était facile en fait. Je sais pas pourquoi ils ont autant galéré à l'époque. Monsieur Raymond. Go on, Aegis. Non mais ça on a fait. Au revoir. See you later, perhaps. Bon du coup en fait y a pas de suite à sa quête, je crois que c'était la fin de sa quête. Bon on est parti. Monsieur B. La boîte à secret. I found this box with astronomical symbols on it. I believe it belongs to Vaucanson's daughter. Attendez, je retourne faire la sieste pendant les dialogues. Box. I built it with my own hands. It was my gift to her on her 15th birthday. I wasn't able to open it. Naturellement. Athenais and I are the only ones who know how. Allow me. You must arrange the planets the way they were aligned on the day of Athenais' birth. Voila, like this. What's this locket? Athenais is always wearing this. It contains a portrait of her late mother. She said it was her most cherished possession in all the world. To think, the poor child never knew her own mother. Oh la vache. Un peu rude le lancement de cinématique. Oh, il va la foutre dans un cercueil? Ah non. You monster! What did you do to her? Grosse vibe Émile Louis, le comte de Cagliostro quand même. Moi je suis sûr que notre perso en fait il est contrôlé à distance depuis un cercueil par Athénaïs. Et voilà. En fait on est Athénaïs quoi. Et voilà, il est là le twist. God. Ludia, what happened? You froze the moment you touched the locket. I thought I'd lost you. I saw her. Athénaïs de Vaucanson. The Comte de Cagliostro has her. Mon Dieu. It is just as I feared. He bound her spirit to an automat. Please, say no more. Athenais. It is her spirit that animates you. Is it not? Yes. I believe so. Seigneur, quelle abomination. It is vital that you go and find Athenais as soon as possible. She is right in front of you. I am Athénaïs. Alas,
I fear that is not entirely accurate. You know nothing of Athenais, Ludia. Nothing of her past, her joys, her suffering. Nothing of her love for her father. You are but the vessel that harbors the poor child's soul. Where can I find Athenais' body? God only knows. Although I assume that the Comte de Cagliostro is taking pains to keep her alive, this is certainly the only way to keep her spirit alive in you. The only way to free her is to find her body. Mais du coup, le comte, pourquoi il bute pas Athénaïs? C'est fini, quoi. Why was Eugène de Vaucanson imprisoned in the Bastille? Once he discovered the king's true intentions, he refused to continue cooperating with him. He refused to use his talents to create this abominable army. But the king didn't take kindly to his resignation. Eugène did manage to get a letter to me just before he was arrested. Here, take it. OMG. C'est parti. Vous l'aimez? Mon cher Bailly, un message d'Eugène de Vaucanson. C'est un secret à entrée grenade que je rédige ce billet. Que Dieu veille sur le messager mécanique que je charge de te le faire parvenir. Ils se sont emparés de ma personne et n'ont pas fait mystère du sort qui m'est réservé. Je vais être conduit à la Bastille, où ils entendent me contraindre à livrer mes ultimes secrets. Par chance, Athénaïs a pu leur échapper, mais ils ne manqueront pas de lui donner la chasse. Voilà son secours si tu le peux. Si elle tombe entre leurs mains, ils en feront un instrument de chantage. Sois cependant certain qu'ils n'obtiendront plus rien de moi. Dussé-je y laisser la vie. Adieu, ton ami Eugène. Ok. Antoine! Monsieur Lavoisier, What can I do for you, Aegis? the clues I found at the warehouse suggest that the gunpowder was moved to the Bastille. Diable. You must find a way to get there and put an end to this threat. Do you think there is any way to interrupt my internal clockwork? To what end? I would like to briefly sever the bond between my spirit and this automat. It is a very strange request, madame. For what purpose? Je veux trouver Nicolas Flamel Soul from its shell. au purgatoire. The abbot. My spirit would then be able to visit purgatory. Oh, that dreadful place. Why on earth would you want to go there? I hope to find answers to some very important questions. You must understand, madame, that your very nature is a mystery to us. We are ignorant as to the principle that imbues you with life, nor do we know how your machinery works. That is why it is impossible for us to make even the slightest alteration. It would mean taking an unacceptable risk. Of course, if we had documents that could shed light on the matter. Antoine, the blueprints. What blueprints, mon ami? Ludia's. Eugène gave them to me when he was working on the modifications ordered by the king. He Super wanted plan en tout cas. on the potential for reducing the size of certain key parts. The documents are obsolete now, but they could tell us quite a bit about the mechanical principles that are shared by Ludia and Aegis. Bon sang, you're right. Where are the blueprints now? Alas, the situation is not in our favor. I kept them in the safe at the observatory, but earlier, when I went there to collect my most important documents, before setting off for the convent, I found looters making off with its contents. Blasted scavengers. Their kind are always quick to make the most of chaos. I chased them to the quays, but was unable to apprehend them. When they disappeared into an underground passageway under the Louvre, I decided it was best not to follow them. You acted wisely, mon ami. The automats are everywhere, and the marauders don't stand. Bon, ok, ça, il faut, ça va être une quête qui a une suite, ok. Goodbye, Monsieur Lavoisier. Goodbye, monsieur Lavoisier. Bon sang, you're right. Moi, j'aime bien, ouais. The blueprints that were stolen from me. No, Monsieur. Don't forget that those documents are our only chance to the looters disappear. I find it hard to believe. Goodbye, Monsieur. Je vais les trouver, vous inquiétez pas. Robespierre! So how is Monsieur Marat? I haven't met him yet. He is your only chance to reach the Bastille, Aegis. Oui, on va lui parler, mais c'est la quête principale. Je sais qu'il a Montmartre. Oh la vache. I found a cane engraved with the name Franciscus Antonius. Who could it belong to? Let me think a moment, je vous prie. I know an Antoine Francois, a printer on Rue de la Harpe. His surname is Momoro, but he is a man of the people and a true patriot. I doubt that he ever sported a cane with his name engraved on it. Ok. As for the lanterns, Did Monsieur de Laclos tell you the secret of his explosive cannonball?
No. We didn't talk about it. That's a pity. Without his help, our strategy is doomed to failure. Let's see. I know he's close to Monsieur Marat, the patriotic journalist. He's currently in hiding in the quarries of Montmartre. But please do not breathe a word of this to the Marquis de Lafayette. Those two are at daggers drawn. It would certainly end in a bloodbath. Ok. Were you present when the Estates General was dissolved? Oui, madame. I had a front row seat. I witnessed what it cost to defy the crown. We laid bare before the king the abject misery of his subjects. It was more than he could suffer. So he had the people's representatives dispersed by means of bayonets. At least we only had to contend with soldiers made of flesh and blood. Positively angelic compared to the machines that have swept through Paris. Salut. Goodbye, Monsieur de Robespierre. Oh, ça va plus vite que la première fois quand même. Bon, il nous reste plus que toi. Monsieur de Mirabeau. I found a broken cane. It says Franciscus Antonius on it. Do you know who it belongs to? Well, I never. Yes, I know the owner. And I'm willing to bet you're looking for a certain François Antoine. That's right. Well, you'd need to look a little further east, mademoiselle. Across the Rhine for a start. Because this cane belongs, or belonged, to a certain Franz Anton Mesmer. C'est Mesmer. Mesmer. L'hypnotiseur. Charlatans. Good heavens. It's been a long time since I've heard his name. 5 years to be exact since your learned commission denounced his theories. It wasn't long after that when he disappeared. Can you tell me more about Mesmer? He was a mystical healer who was once popular with the upper class. I myself attended several of his sessions. You mentioned a commission. The king did not look kindly on the healer's popularity within the court. This led him to appoint a commission from the Royal Academy of Sciences. An institution to which Monsieur Bailly and I have the honor to belong. We were asked to investigate his alleged powers. The experiments that we performed allowed us to determine that Monsieur Mesmer's activities were pure charlatanism, a conclusion that destroyed his successful career the moment it was published. But there was something, Sylvain, a tiny flow of energy that my devices were able to measure. My dear colleague, must I remind you again that we were never able to reproduce your observations? It was obviously a momentary failure of your equipment. Perhaps. I'd like to be sure of it. Le bruit de fond derrière, c'est un espèce de bruit de vent, mais il y a peut-être aussi des gens qui prient parce qu'on est dans une église. Et ils avaient dit qu'il y avait les moines qui étaient derrière, donc ils ont peut-être fait des bruits de moines, mais j'ai pas fait attention, moi. When and how did Monsieur Mesmer disappear? The denunciation of his techniques was the start of a long descent into hell for Monsieur Mesmer. He was abandoned by his clients and resumed his research in virtual secrecy. I think he was hoping to perfect his so-called science and restore his reputation with the Academy. A hope that led him to associate himself with that dastardly Cagliostro. God only knows what experiments they may have carried out. In any case, their collaboration did not last long. Monsieur Mesmer left the kingdom overnight to return to his mother country. Why did he leave so quickly? That is a mystery. But those who saw him that morning say it was as if he had the devil at his heels. This is true. He left in such a hurry that he abandoned everything he owned. Mesmer s'est barré. And scientific equipment. And it seems that Cagliostro has inherited this treasure. Is that so? Well, if what you say is true, that broken cane must have passed into the Count's hands. Yes, it's likely. This adventurer from who knows where is quite the mysterious character. And he has been very busy recently. I've been able to observe him from my apartments, making frequent visits to Rue Saint-Honoré, on the Tuileries side. Retourne aux I Tuileries. wonder what he was doing there. Ok. What were Monsieur Mesmer's theories? He is a proponent of a theory called animal magnetism. He claimed to be able to channel a purported universal healing fluid by passing his hands over patients and using magnets. OMG, c'est un magnétiseur. An array of mad devices, each stranger than the last. Unfortunately, despite all his attempts, I don't know that he ever cured anyone. What happened during Monsieur Mesmer's treatment sessions? Oh, they were quite a spectacle to behold.
Imagine well-born ladies afflicted with perfectly imaginary illnesses. A dimly lit room where incense has been burned to intoxicate the soul and cloud your vision. Amiable servants, half-dressed, gliding from countess to duchess to the sound of a sensual melody. And the great Mesmer, a doctor with wandering hands, Les mains aventureuses, c'était un gros pervers. Oh, you should have seen them. Those grand ladies moaning, crying, and falling into a swoon, clinging to that strange tub. Du théâtre, ma chère. Pure theatre. Il avait la rage en fait, Mirabeau, parce qu'il donne du plaisir à des meufs, Mesmer. Et lui, il a jamais été capable. Monsieur de Mirabeau, what does this letter mean? Who gave you the right to read my correspondence? I'm curious about how you got rid of Italia. As if it burned your fingers. To tell you the truth, you're not entirely wrong. It is a missive sent by my father, the Marquis de Mirabeau, the scoundrel who shamelessly dares to call himself the friend of man. He writes to say that he is on the brink of death, in such a desperate state that he has received extreme unction. This reprobate used his final moments on this mortal plane to send me threats yet again. He swears that he will torment me from beyond the grave. How is that possible? C'était pas le même gars, Midoba, je pense. Il hypnotisait moins les gens au resto. In any case, the satisfaction of knowing he is dead would not assuage my concern. This man is more persistent than the plague. He's capable of anything. He has spent his entire life persecuting his family. And I believe he is ready to spend his eternal rest continuing to do the same. I need to know what he's planning. Where is he now? At his home in Argenteuil. Given the circumstances, going to ask him for an explanation is out of the question. But the man who heard his final confession is here. Monseigneur de la Fare. Precisely. Only this confounded shaveling refuses to tell me a word of what the old dragon confided to him. He stubbornly insists on the secrecy of confession. Bon sang. Will we ever be rid of these damned superstitions? Aegis, would you be so kind as to intercede with the bishop? Je vais aller parler à l'évêque, c'est parti, on est parti là. Allons parler à l'évêque, bien sûr, Monseigneur de la Fare. Bonsoir. Monseigneur. What can I do for you, Aegis? Monseigneur, I would like to talk to you about your recent meeting with the Marquis de Mirabeau. What has gotten into all of you? This has gone on long enough. I will say it one last time and pray that they will finally leave me alone. Nothing and no one will make me violate the secrecy of his confession. Have I made myself clear? Perfectly clear, Monseigneur. D'accord, et on retourne parler à Mirabeau. OMG! Non, ça, je suis pas au bout de ma vie, Midoba. Je suis un peu vaseux, mais je suis pas au bout de ma vie. Cette séquence, par contre, de dialogue, oui, me met au bout de ma vie, mais c'est autre chose. Alas, the bishop stubbornly refused to reveal anything. Damn it. I need to know what my rogue of a father is up to. Let me think. In light of the cartload of threats he sent me, it's safe to wager that my sister and mother received similar letters. They may even have already suffered his revenge. However, my sister lives in Grasse in the south of France. Unless a messenger rode 100 horses to death, she could not have received this letter. Then there is my poor mother. If you ask me, I will go to find her. Yes, it's very kind of you to offer. But I couldn't even tell you where she is staying. Your own mother? Indeed. It's a very embarrassing matter. A secret, which I beg you not to divulge. I can be discreet. Rest assured. Very well. You should know that my mother, the Countess of Covey, has lost everything. Truly. First her fortune, then her faculties. No matter what I tried, nothing could prevent her decline. It is said that she is now living on charity. In the most objective... Ouais, dans les marais, on va trouver Shrek et la mère de Mirabeau. Takes you to this dreadful place, and if she still remembers who she is, perhaps you may meet her. Ok.
Point sur les quêtes, du coup. Service. Souvenir du dauphin. Donc on attend, nouvelles instructions de la reine. L'avenir du royaume. Gagner Montmartre, ok. Récupérer les plans de Ludia dans le cloak du Louvre, ok, donc on va y aller. À Bastille, Kégis saura ce qui était devenu de la poudre de Monsieur. Donc elle s'en fout. Modèle de boulet creux à Montmartre. La comtesse de Covey dans le Marais, à proximité de la Bastille et du Temple. Proximité de la Bastille et du Temple. Donc tout est à la Bastille en fait. Ça va pas mal, ouais. Là, c'est le moment où il y a toutes les quêtes secondaires là. Et ça papote beaucoup pour rien. Là. Mais bon. Bah écoutez, on a des trucs à faire là au moins. Enfin, on a des trucs à faire. En fait, tout le reste est à la Bastille, Montmartre et tout. Donc on va au moins aller récupérer les plans du... Les plans à... Au Louvre. Pour séparer. Donc la quête de FLAMEL finalement. Voyager. Oui, il n'y a que ça, hein, de toute façon. On est d'accord que les tueries, c'est ça. S'emparer des plans de Ludia. Ouais, il n'y a rien d'autre. Let's go. Il dit souvent en termes de nourriture et boisson, je suis un enfant. Je bois très peu d'alcool pour plein de raisons. J'ai jamais été au-delà de l'état d'euphorie. J'ai l'alcool joyeux au moins, c'est cool. Que du punch et des moritos. J'ai connu l'altération des tas de gueules de bois. En vrai, je suis pas en gueule de bois parce que... je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup bu. Notamment samedi. Mais voilà, en fait, je suis pas mal, quoi. Mais je me sens un peu vaseux, quoi, vous voyez. Je suis un peu dans un état de flottement. Et aussi, j'ai un peu chopé froid, du coup, ça m'aide pas. Mais en vrai, sinon, je suis bien. Hein. Jusque, ouais, voilà, je suis là, quoi. Je peux faire ça, non? Je meurs pas de faire ça. Oh, putain. Alors, j'ai un problème. C'est que on a joué à Wulong la dernière fois. Du coup, je suis un peu perdu. Je sais plus comment jouer au jeu. C'est pas les mêmes boutons. Attendez, faut que je me remette. Je me remette dedans, là. C'est éminent. Mais ouais, mais déjà, Morito et Ponche, enfin, c'est chargé, hein. Putain, j'ai cru que j'allais mourir bêtement. Morito et Ponche, c'est pas mal, hein. OMG. N'hésite pas à ne pas courir, surtout. Ok. Excusez-moi. J'ai envie de tout casser, mais finalement ça va. Et je me souviens que c'est par là, on a l'entrée du truc. Allô? Ah mais je me gourde bouton. Ça c'est Wolong, ça m'a mis dans le mal. Je sais plus jouer au jeu. Wolong, Solong Wolong. Wolong, énorme banger hein, sur YouTube, je peux vous le dire, ça a fait des vues ça. Wolong, ça a fait des vues sur YouTube ça ce week-end. Enfin ça a fait des vues. Par rapport à d'habitude, ça a fait quelques vues quoi. Je suis pas non plus Squeezie quoi, c'est ça que j'essaie de vous dire mais... Yeah. C'est de la merde. Dommage. Oh ah. T'as pas kiffé. Très peu, c'est très occasionnel, uniquement en soirée. Oh, je n'ai pas fait de soirée depuis très longtemps. Ouais, je comprends, je comprends. Ça c'est chaud. Moi, depuis le confinement, en vrai, je bois très peu d'alcool aussi, hein, donc... ça n'aide pas, quoi. Extrêmement peu d'alcool de consommer depuis le confinement. Ok.
Ok, très bien. Ok. Bon, je me rappelle de ce qu'il faut faire pour tuer vite les ennemis, ça va aller. Et on va s'en sortir, ok? Ouais, ma consommation d'alcool depuis le confinement a grandement... Enfin, j'étais pas un alcoolo avant, hein, mais bon. Ça m'est arrivé de... Don't you think it was worth it? This tunnel is a gold mine. With what we've managed to gather, we'll be set for a long time. Parlons au pire. Monsieur. Huh? Who goes there? Oh, son, let's get the hell out of here! Run, Claude! Run if you can! Oh, my lure! I told you we'd get caught! Je suppose que c'est eux qui nous intéressent du coup. Oh, chiant. Giga chiant. Ils ont décidé de me défoncer. Ok. Mais what the fuck les amigos? Ok. C'était relou, hein. Je vous avoue que c'est bien que le jeu, enfin, on soit pas très loin de la fin encore, parce que c'est quand même ultra répétitif. Il y a très peu de choses, enfin, en termes de gameplay et tout, il y a très peu de choses différentes, de variantes différentes, que ce soit au niveau des attaques que nous on fait ou des attaques des boss ou des différents ennemis. Donc on se lasse assez vite quoi. C'est tuer Wulong. Wow, c'est wow. Pas été au bout de la démo encore, t'avais raison, je trouve ça très sympa. J'allais faire des petits trucs contrairement à Elden Ring. Bah totalement. Ça je savais, hein. Je savais que ça allait plus te plaire. Wulong. Je te conseille d'essayer d'arriver jusqu'au boss. Parce que je pense que le boss tu peux kiffer. Le boss je pense que c'est un moment de gameplay. Un moment de gameplay que tu peux kiffer. Voilà, c'est très sympa un Wulong. Wulong, moi je vous dis, en vrai pendant... Enfin, arriver jusqu'au boss, j'avais un peu... Enfin non, je prenais du plaisir quoi, mais petit à petit. Mais je comprenais pas toutes les mécaniques. J'avais un peu de mal jusqu'au boss. Bon, en fait là j'ai commencé à... J'ai vraiment... Enfin le boss ça a été mon tuto finalement. Ah, ils sont morts les pires. Le boss ça a un peu été mon tuto, c'est là où j'ai compris tout le gameplay du jeu. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal en fait, quand tu comprends. Mais juste le tutoriel de début de jeu, il est imbuvable quoi. Ah d'accord. Parlant de trucs imbuvables. Ok. Et donc, toi, non. Aïe. Alors. J'ai hacké la porte. Et alors? On va y avoir le truc dans le coffre, certainement. Ah non, c'est le jeton de retour. Ah mais il est là le truc. J'ai les plans.
condition. Monsieur Bailly will be delighted. Alors on peut les transférer directement. Peut-être qu'on va faire ça. Dans tous les cas, on va utiliser le jeton. C'est pas mon carrosse, ça? Allô, le jeu? Ah, d'accord. Il n'y a pas le prompt, mais ça marche. Je peux m'améliorer. Ah oui, j'ai assez de trucs. Très bien, message. Bailly. Si les plans que vous réclamiez, vos voleurs n'auront guetté. Alors l'instant, ils ont connu un funeste destin. Je transmets. J'ai la réponse. Un funeste destin, dites-vous. Ces pauvres diables ne méritaient sans doute pas un sort aussi définitif. Qu'aurait-il fait de ces documents? Grâce à Dieu, monsieur Lavoisier et moi-même, nous en avons tiré de précieux enseignements. Nous avons localisé le système de minuterie archaïque qui permettrait à monsieur de Vaucanson de prévoir à l'avance la durée des balais donnés par Lydia. Alors nous avons la certitude que ce mécanisme est demeuré en place. En inversant sa position, nous pourrons établir un temps d'inactivité au cours duquel votre esprit se trouverait séparé de votre corps. Pendant, il faut, pour que vous puissiez effectuer cette opération sans notre assistance, nous procédons sur vous une modification. La mise en place d'une goupille qu'il vous suffira de doter au moment propice. Je vous prie de pouvoir se faire de regagner au plus vite le couvent des Cordeliers. Voilà, faut que j'aille les voir dans tous les cas, quoi. Donc ça servait à rien finalement. De leur envoyer un putain de message. On y retourne. Après le build de feu avec le Phoenix, je t'avoue qu'il y a certaines mécaniques que je trouve pas pratiques. Comme le contre qui te change d'arme là. Mais sinon c'est ok. Ouais, le contre parfait qui te change d'arme. Non, en fait, la contre-attaque te change d'arme. C'est un peu chiant. Ce qui est au-dessus niveau sensation et tout le reste. Bah, disons qu'en fait, il y a... En fait, je dirais que... C'est qui... merde. Wolong... Wolong brasse énormément de choses que Sekiro ne fait pas. Il brasse un peu de hack and slash, mais au niveau du gameplay, il brasse aussi beaucoup de mécaniques que n'a pas Sekiro. Mais du coup, Sekiro se focus sur une chose, elle le fait très bien, quoi. Et bon, Wolong, il tente des trucs, quoi, différents. Entre les jauges d'esprit, etc. Et... Voilà, quoi. C'est pas pareil, c'est pas le même feeling. J'ai dit que ça s'approchait un peu de Sekiro. Enfin, s'il fallait l'approcher d'un From Software, ça s'approche le plus de Sekiro. Mais c'est pas Sekiro, quoi. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. C'est à Bailly que je dois parler. Toi. Installe-moi la durite, là. Here are the blueprints you asked for. Good heavens. You found them. Your thieves were not able to profit much from their theft. They met with an unfortunate end. Oh, the poor souls. Their crimes did not deserve such a permanent ending. Certainly, certainly. Let us look at these documents now, if you will. No, Antoine, the F-wheel is not part of the cog that transfers the driving force to the escapement. Diable, you're right. It's driven by the B-wheel, and its axis is on the shaft that's visible at this point. Precisely. In fact, the shaft sits between the conical bearing and the small groove here. See? True. It's decided then. All we would have to do is separate these two plates to disable the entire thing. And to put them back in place at the agreed time to... C'est le moment où il raconte n'importe quoi, là. Histoire de faire genre, il disent un truc scientifique. I have to do it alone. Half a league away. You must be joking. By no means. You'll have to find another solution. Unfortunately, madame, you're asking us to do the impossible. Oh, ça, par exemple. Once your spirit is untethered from this automat, it will be impossible for you to start the machine up again. Hold on, my dear Antoine. Is this device in Figure 4? Is it still in place? Yes, it is. What of it? Bon sang. It's a timer. It's primitive, true, but fully functional. En fait, ils font comme si je leur avais pas envoyé la lettre et ils réexpliquent tout. Probably minutes. It was to allow Eugène to plan the duration of Ludia's dances in advance. Oh, I see. And by reversing the position of this peg in the center, we could instead turn it into a period of inactivity. Nous y sommes, mon ami. Fantastic. Will Aegis be able to operate this device herself? We'll make it easier for her. All you have to do is put a bolt there that she can remove when the time is right. Yes, a small iron rod will suffice. We won't have any trouble finding something that will do. When the timer dial reaches 0, the automat will come back to life. However, given the dial's fragility, we will probably get only one chance to try this.
Are you sure that the bond between my soul and this machine will be re-established? Ma foi, I admit that we can't be sure of this. What do you say, mon père? Don't be afraid, Aegis. Unless I've been wrong from the beginning, your soul will seek refuge in the only body it has available to it in this world. Well then, shall we start the preparations? Let's begin. My fate is in your hands, monsieur. Voila. Everything is in place. When it's time, just pull on this metal loop to start the timer. Remember, you will have 15 minutes and no more before your spirit returns to your body. We wish you good luck, madame. Remember, to get to Rue de Montmorency, you're best going through the cemetery behind the Église Saint-Jacques in the quartier de l'Hôtel de Ville. Here is the key to the gate. Our prayers are with you, my child. Eh ben, let's go. Allons rejoindre Nicolas Flamel. Nicolas Flamel. C'est tellement Nioh en Chine pour être honnête. Oui, c'est Nioh en Chine, hein, Wolong. Enfin, c'est, oui, le jeu qui s'en rapproche le plus, c'est Nioh. Il y a quand même des mécaniques assez différentes. Mais oui, oui, totalement. Totalement. Merde, je voulais voir journal. Là. Au moment aussi, j'irai traverser le cimetière de l'église Saint-Jacques dans le quartier de l'hôtel de ville. C'est ici, hein. Pas du tout ici. C'est où alors? C'est à la cité. On y va. Il y en a de la quête secondaire. Sont les temps de chargement? Ok. Rejoindre les limbes. J'y vais, de ce pas. Rejoindre les limbes. J'ai pile poil 0 man. 0 runam. Bizarre, mais pourquoi pas. Ah mais oui, d'accord, je vois. Je vois où on va. Tout s'explique. En vrai, j'ai la flemme de vous refumer. Faites comme si j'étais pas là. Ok. Je prends la Vestale et c'est fini. Je suis pas là, voilà. Au revoir. Ah mais oui, c'est vrai qu'ils sont chiants. Quoi? Mais tout cassé quand même. Il a pas fait l'anime, mais il a quand même ses trucs. On va être tout cassé quoi. Les bolas. Long time no see, c'est moi les bolas. J'avoue que ça fait plaisir de ressortir les bolas. Elle est bien, Matt. J'ai oublié que la petite cape rouge, là, elle est pas mal. Enfin, la petite queue de pie. Ok, c'est par là. Bon, apparemment, on va rentrer en contact avec Nicolas Flamel. Donc, j'espère qu'il va dire des trucs intéressants. Mob qui maîtrise le cancellage d'animation pour optimiser le DPS. C'est un peu ça. Il m'a touché en même temps. J'ai un manque de chat, c'est abusé. Oh putain.
Mais what the fuck, les amis? Je me fais cancel. Michel cancel. J'espère que c'est pas trop loin. Hein. Je sais pas que ça a foutre non plus. Ah. Il y a gros man. Évidemment, il y a des araignées de partout maintenant. Ah bah oui, super. Elle se protège et elle recule en plus. Oh tiens, voilà, prends-toi ça. Tiens. Voilà. Ça l'a pas cancel. What the fuck? Je vais tout casser. Bah, je rebuff à côté donc ça va en vrai. Oh, je vais tout péter. Je vais tout casser. Eux, je suis obligé de les fumer, sinon ça va être chiant. Putain, mais les mobs sont vraiment trop faciles. Ça me fait chier de mourir là. Perdre du temps là. Tout ce qu'on fait, c'est perdre du temps. J'ai pas le temps, moi. Putain de jeu de merde. Voilà, c'est dit. C'est dit. Je vais tout casser. Donnez-moi un truc, je vais tout casser là. Ok, c'est bon. J'annule le tout cassage. Au secours. Arrête de tout parer. Voilà. Est-ce qu'on peut jouer au jeu? Toi, tu vas rien protéger du tout. Toi, tu meurs direct. Toi, j'ai 417 munitions. Tu vas arrêter. Putain, j'ai envie de tout casser. C'est la première fois qu'il me fait cette attaque en 117 ans de jeux vidéo. J'aurais dû le foutre en feu en vrai. Voilà, d'habitude il fait ça. Voilà, ça a chier, ça on aime bien. Ouais, non, il refait ça. En plus c'est bien, ça m'enlève pas beaucoup de vie, donc c'est cool. C'est facile à gérer. Par des balles maintenant. Et pourquoi le jeu... Ils ont fait un patch, non? Qui a rendu tous les mobs chiants. C'est ça qui s'est passé? Ils ont fait un patch ce week-end pendant que j'étais pas là? Ils se sont dit on va mettre des contres à tous les mobs, on va leur mettre des nouveaux patterns de merde. C'est ça qu'ils sont... Excusez-moi, je râle un peu. Je crois que je râle un peu, non? Vous me dites? J'ai l'impression que je râle un peu, non? Putain, il y a une Vestale là-bas, ça veut dire qu'il faut au moins aller jusque là-bas, quoi. Oh, putain, mais laisse-moi respirer, laisse-moi vivre un peu. Super, ça. En vrai, bien joué de ma part, hein. 2 fois de suite. Tabasse-le. Ok. Je suis à fleur de peau aujourd'hui. Oh oui. Super. On aurait pu l'avoir discrètement, mais non, j'ai décidé de courir. Ça va pas être allé du tout, là. Je suis au bout de ma vie, là. On peut ouvrir ça? C'est non. Putain, elle est à 1000 bornes, la maison de Nicolas Flamel. Là. Oh. C'est un raccourci, ça, on s'en bat les couilles.
Ok, on arrive à la Vestale. La maison de Nicolas, Nicolas, Nicoco. Jeton de retour au carrosse, ok. On doit pas être très loin de la maison où on doit aller du coup. C'est forcément celle-là. Ils ont quand même mis une Vestale à côté. Je sais pas trop pour quelle raison. Billet adressé au maçon Landrin. Monsieur Landrin, je vous prie de venir comme convenu combler le trou voisin de mon établissement. Prenez que les pillards ont une fois de plus emprunté ce passage pour piller les réserves entreposées dans la cave de mon établissement. Cette situation navrante exige votre intervention immédiate. Émile Cotin, grenotier établi rue de Montmorency. En là, ci-devant, maison de l'alchimiste. Putain, ils mettent des voyelles partout. Ils mettent des syllabes qui n'existent pas dans les mots, c'est illisible. T'es pas là, des gens ont leaké GTA 6, c'est pas de chez Steelrising. Mais à part, tu veux voir la news pour voir ça. Elle va sortir la tête hors de l'eau suite à ça. Ouais, non mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Hein. En fait, ce qui est chiant, c'est... Bon, il y a eu plein de vidéos du jeu et tout, c'est des builds alpha, donc oui, bon voilà, on voit sans rien voir, quoi. C'est-à-dire que ça confirme tous les trucs, toutes les rumeurs qu'il y avait autour du jeu. Voilà, mais ce qui est chiant, c'est ce que disait... J'avais écouté Gotos en parler cet après, mais ce qui est chiant, ouais, c'est le code source. C'est plus le code source. Mais en soi, même si quelqu'un achète le code source, en fait... bah, c'est limite... c'est inutilisable, en fait. Parce que derrière, c'est procès. C'est procès direct. Donc voilà. En fait, le truc le plus chiant dans l'affaire, c'est pour les devs et tout, quoi. Ça doit les dégoûter de voir leur jeu être présenté comme ça, quoi. Alors que bon, c'est pas ce qu'ils auraient voulu, quoi. Ça doit les dégoûter de voir leur jeu dans la nature comme ça, alors qu'ils bossent dessus, voilà, quoi. C'est pas présenté comme ils veulent, etc. Enfin, voilà. C'est quand même important la première fois où tu montes ton jeu, et là, bah, c'est pas le cas, quoi. Après, est-ce que ça va changer énormément de choses pour le développement du jeu en tant que tel? Je pense pas. En tout cas, d'après ce qu'ils disent. Juste, ils vont continuer à bosser dessus, et puis voilà, quoi. Je me suis dégoupillé, je vais voir Nicolas là. In singular contemplation of such terrible slaughter. A long time, you say? That's not possible, sir. I've just now appeared to you. Nay, thou must trust me. And thou wast hardly alone in this limbo. There were many travelers, stiff and silent, all in agony, all bound to the anchor stone. What travelers do you speak of? The first to arrive was a sobbing child searching for his mother. After him, many a damned soul carrying their own heads in hand. Then those whose thoughts passed through me. A minister of God tormented by doubt. Hold on. A minister of God? Monseigneur de la Fare? A scholar with soul star-filled, and a learned master of alchemy. Monsieur Bailly and Monsieur Lavoisier. A usurer who shed so many tears for his lady. Necker. Monsieur Necker, mourning his wife. All bound to the anchor stone. Wretched souls, their ascension to the heavens repelled. The anchor stone, monsieur? Lapis philosophorum. La pierre philosophale. The philosopher's stone. Aye! Vile knave who took it
spoken for his own lately. No count is he but that of trespass and perfidy. Cagliostro. Well met. The rope for this varlet and I shall be avenged. The anchor stone keeps the travelers in this limbo and makes them masters of the Iron Titans. From the defunct springs the fire that burns inside these demons. Lanterns of the dead. Witchcraft of the blackest sort. Qu'on pète la pierre philosophale. The terrible slaughter. You say I was just observing the massacres? Aye. Vile, innumerable crimes. The devil's own accursed titans and their restless horde. They drinketh from the lake where the souls of the dead sleep. Men and women offered in sacrifice to feed the pyre. Then the terrible maw was opened, and in flowed legion of the dead. Ne'er hast I seen such and so many here during all my stay. So is verily mine dark confine. Lonely, so lonely, that mine vessel is no more, and my soul still cloistered in this place. Alack, I do despair of ever ascending to heaven. Gentle dame, I prithee do shatter my... On pète la pierre. You want me to break the stone that contains your soul? Is that what you're asking me to do? Aye, my God, I beg thee. Do you know where this stone is? You've been buried for more than 3 centuries, monsieur. The precious jewel, sublime treasure, was inscribed in my legacy, my testament. On my tomb engraved, gentle dame, on the tomb! Ouais, bon bye Nicolas Flamel. What a strange encounter. I must tell Abbé Grégoire about it immediately. Faut regagner le couvent encore. J'ai pas eu assez de dialogue. C'est où? C'est là. Un grimoire, par le parfait, un parfait purifiera. Du soleil père de tous les métaux et de la lune, leur mère, dépend le magistère. Ne transmurera que ce que l'on a ramené à sa matière primaire des philosophes, le soufre et le mercure. Le sage ne fera point comme un aveugle, dans le doute et l'obscurité. Bien sûr. J'ai arrêté la voix trop tôt. Un Écrit de Nicolas Flamel, l'âme du corps libérée n'endure nulle nécessité terrestre. Ainsi, pierre philosophale comble moindre désir. Le bienheureux pèlerin des larmes ne convoite point l'heure des princes fats et tristes. Mort ne redoute plus ni ne pleure désolante vie carnelle. En ceci, la dive pierre ancre est le plus grand trésor. Alors je pense qu'au-delà du semblant de vieux français qu'ils essaient d'inculquer, je pense qu'il y a des problèmes de trad. Voilà. Je tiens à vous le dire. Pour moi, c'est cadeau. Si grand malheur m'advient, vous prie ardemment, Ambroise et Roland, très honnête disciple de clore à jamais mienne officine. Sans rien emporter ni rien mouvoir, muraille basse tirée, pour plus que nul, jamais pu ni pénètre, terrer nos communes arcanes, mortels périls aux mains des ignorants, prierai Dieu que sa grâce fasse pardon aux pauvres pécheurs trespassés. Votre maître, c'est Nicolas Flamel. Ok. Bon, il n'y a rien d'autre. Ici, il n'y avait rien. Très bien. C'est un retour au carrosse. Imminent. Bon. Retour au carrosse. Suivi d'un voyage directement au Luxembourg. Putain, on va enfin avancer dans le jeu. Attends, peut-être pas. Parce que s'ils nous disent la pierre philosophale, en fait, elle est sous le cimetière, là, aux Tuileries. Il va falloir y retourner, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'allers-retours dans les quêtes. Ça qui est bien. Plutôt bien maîtrisé, quoi. Je parle comme certains joueurs de foot actuels, c'est pas mal. C'est vrai, putain. C'est vrai, ça. Sauf que Flamel, là, j'ai l'impression que ça va encore plus rien dire. Flamel, plus teubé que Ribéry, peut-être. C'est à Bailly qu'il faut aller voir, donc lui. Monsieur Bailly. J'ai... C'est pas lui. Bye, Monsieur Bailly. Non, c'était de la phare. L'abbé Grégoire.
Ouais, c'était What lui. can I do for you, Aegis? Non, c'était l'abbé Grégoire. Monseigneur. Je vais y arriver, hein. Aegis. Can I help you, Aegis? The plan worked as we had hoped. My spirit left my body, and I traveled to the in-between. This is extraordinary. It confirms all my theories. You were right about the rest, too. Nicolas Flamel's soul had never left the in-between. Mon Dieu, 4 centuries. What a fearsome fate. Were you able to speak with this unfortunate soul? Yes, mon père. He claimed that I had been in purgatory for a long time, but had never spoken until then. Please, go on. He said he had met other visitors. Based on his descriptions, he was speaking of Monseigneur de la Feur, Minister Necker, Monsieur Bailly and Monsieur Lavoisier. They all seemed unaware of his presence. All bound to the anchor stone. Those were his words. All those whom Cagliostro turned into his homicidal playthings. Yes, it is just as I thought. The subject has the impression of being the automat it is bound to, but his soul remains in the in-between world. Mon père, Monsieur Flamel begged me to free him from purgatory. He has suffered for too long. How can we help him? If he is to be believed, we would simply have to break his stone. Of course, the Philosopher's Stone. The anchor stone that keeps him in the Je croyais que c'était le comte de Cagliostro qui avait la pierre. Where could it be after all this time? Look at this, mon père. These are Philosopher's Stones made by Cagliostro's hand. Do they look familiar? Heavens, they do. Aegis. The ancient chalice of Saint-Jacques is adorned with a similar stone. It was entrusted to me by the parish priests, along with some other relics. I stored it in a reliquary chest in this very room. Here's the key. Go. Let us not waste time. Ah, c'est reparti. Goodbye, mon père. Je croyais que c'était la fin. Mais c'est pas la fin. On est reparti. Tout de suite, on est reparti. Hein, détruire la pierre de Nicolas Flamel. Ah mais c'est juste ici. Oh bon ça va alors. En vrai ça va. OMG. Dr. Nozman. 4 centuries. No mind can begin to comprehend what this poor man has suffered. Is this the fate that awaits us? An eternity of silence and solitude? Purgatory is just a stop on the journey, Monseigneur. Oh, I would give anything to believe it again. Monsieur Flamel, the time has come to set you free. Scrooge. Scrooge. Seigneur, Dieu nous garde. Oh, blessed maid who has broken my chains! Heavenly light! Oh, heavenly light! I shall become one with it! Et cum hae dixis et videntibus illis elevatus est. And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up. Hallelujah! Purgatory is not the end. Do you know what that means, Abbot? Before I say anything, I would like to take the time to consider the phenomenon we have just witnessed with a clear head. You are mistaken. What we have just seen and heard makes us new apostles. From this day on, I will live only to share the good news of this divine manifestation. Let's go. Les religieux qui voient un truc qu'ils comprennent pas et qui disent directement ouais c'est Dieu. Let's go. Je vais dire ça partout. Be able to join your apostolate, for there is no mission more vital than the one we are undertaking. At a moment when the tyrant aims to annihilate his subjects, I have a duty to put deeds before prayer. Ils ont fini la quête. Bravo à tous.
Je n'y croyais plus. Alors j'avoue que le coup de... Ah mais en fait c'est moi qui ai la pierre dans mon coffre. Bon c'est pas ouf, mais d'un autre côté je suis content qu'ils aient fait ça parce que je commençais à en avoir plein le cul des allers-retours juste pour cette quête. Alors, truc dauphin, on attend les instructions. Donc ça c'est à Montmartre. À la Bastille. C'est à Montmartre. La Clos. Comtesse de Covey dans le Marais, à proximité de la Bastille. Donc c'est à la Bastille. Ok, très bien. Donc tout le reste, faut qu'on avance dans le jeu. Eh bien écoute, YouTube, j'espère que t'as kiffé le petit tunnel du dialogue et surtout la quête de Nicolas Flamel. On se retrouve dans la prochaine VOD pour défoncer la nouvelle zone qui est Montmartre. On avance enfin dans le jeu. C'est incroyable. Plein de bisous, YouTube.